शामी साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि एक ग्रैंड अलायंस JUI जमात इस्लामी, यही अपोजिशन की बड़ी जमातें हो सकती हैं, क्या ये सब PTI के साथ मिलेंगी और मिलकर एक एहतजाजी तहरीक चला सकती हैं हुकूमत के खिलाफ? देखिए, जब आप ग्रैंड अलायंस की बात करते हैं ना, इस बात का भी ऐलान कर देते हैं कि आप कमज़ोर हैं। अच्छा। आप में जो जोम था आपको, आप अकेले जो हैं ज़ेरो ज़बर कर सकते हैं, दुनिया को बदल सकते हैं, तब्दीली ला सकते हैं, तब्दीली ला सकते हैं, अपने अहदाफ हासिल कर सकते हैं। तो आपने ऐलान कर दिया कि नहीं, ये हमारे बस का नहीं, हम अकेले नहीं कर सकते। इसका मतलब ये हुआ कि आपके अलावा भी समाज में दूसरी कुव्वतें मौजूद हैं। एग्जैक्टली। जो आपके साथ मिलकर कोई फैसला कुन सूरत हाल पैदा कर सकती। सवाल यही है ना, वो साथ ठीक है ना? मिलेंगे। तो अब एक ये तो ऐलान हो गया, ये जोम तो बातिल हो गया ना कि बस हम ही हम हैं, ऐसी कल्ले ही काफी हैं, असी कल नहीं काफी, वो नहीं हो सकता। वो तो नहीं हुआ। अब मामला ये है कि जो मौलाना फजलुर रहमान है और जो हाफिज नईमुर रहमान है, अब उनके भी अपने अहदाफ हैं। और मौलाना फजलुर रहमान की जो हरीफ अव्वल है KPK में, वो PTI है। एग्जैक्टली। मौलाना कहते हैं कि उनका इलेक्शन चोरी किया गया। जब PTI कहती है ना कि हमारा इलेक्शन चोरी किया गया, तो मौलाना कहते हैं कि हमारा इलेक्शन चोरी किया गया। और मौलाना का इलेक्शन कहाँ चोरी हुआ है? पंजाब में तो नहीं हुआ, सिंध में भी नहीं हुआ, KPK में हुआ। तो फिर किसने चुराया? तो वो जो अली अमीन गंडापुर साहब ने जो मौलाना के ऊपर तबसरा किया था या छींटे उड़ाई थी और या तबर्रा किया था, उसकी वजह यही है ना। अब मौलाना जो हैं वो अपने उनके अहदाफ हैं, वो अपना जो मुकाम है खोया हुआ वो हासिल करना चाहते हैं। अच्छा। तो अब वो किन शराइत पर PTI के साथ मिल सकते हैं और क्या PTI को कादर मुतलक बनाने के लिए उनका साथ देंगे या हाफिज नईमुर रहमान साहब ये काम करेंगे? ये एक बड़ा मुश्किल सवाल है। मेरा ख्याल वो अपनी शराइत आयद करेंगे, अपने अहदाफ उनके पेश नज़र होंगे और आसानी से वो नरम चारा नहीं बनेंगे और इस्तेमाल नहीं होंगे उनसे। अच्छा। तो कुछ मामला जो, और फिर अगर ये अलायंस बनेगा तो जो डिसीजन मेकिंग इस वक्त जो है एग्जैक्टली तने तनहा उनके पास है, खान साहब PTI के के पास। वो कहते हैं खड़े हो जाओ तो वो खड़े हो जाते हैं, वो कहते हैं बैठ जाओ तो वो बैठ जाते हैं, वो कहते हैं बातचीत शुरू कर दो, सीटी में जाते हैं शुरू कर देते हैं, वो कहते हैं वापस आ जाओ, वापस आ जाते हैं। सवाल यही है ना कि फैसला साजी का इख्तियार बानी PTI किसी को देंगे? नहीं तो फिर वो जो जब वो मिलेंगे तो वो फैसला साजी में शरीक होंगे। वो बैरिस्टर गौहर नहीं होंगे, वो सलमान राजा नहीं होंगे, वो अली अमीन गंडापुर नहीं होंगे। वो अपने अपने मुकाम पर होंगे, अपनी हैसियत के मालिक होंगे और मुतालबा करेंगे कि हमें शरीक किया जाए फैसला साजी में। वो अचक ज़ेबी नहीं बनेंगे ना? अचक ज़ेबी नहीं, अचक ज़ेबी तो बेचारे अचक गए ना कि ये उचक गए। तो उनको तो माना ही नहीं ना उन्होंने पहले दिल से। अब वो तकरीरें कर रहे हैं, वो धुआंधार किस्म की बातों कर देते हैं, कोई धुआं ज्यादा हो जाता है, लेकिन उनको एक अलायंस के सरबराह के तौर पर अमलन तस्लीम नहीं किया गया। वो तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान भी मुतहर्रिक हो रही है ना फिर से 8 फरवरी को लेकर। बेचारी क्या मुतहर्रक होगी? अगर मुतहर्रक हो सकती तो फिर दूसरों की जरूरत कैसे पड़ती? क्यों पड़ती? अब तो देखिए ना, अब तो वो जा रहे हैं शाहिद खान अब्बासी के पास भी, मुस्तफ़ा नवाज खोखर के पास भी, जिनकी कोई पार्टी नहीं है। तो अब ये जो काम उनको करना है तो उनको फिर कुछ ना कुछ तो हुकूमत से पहले तो उनको देना पड़ेगा, गिव एंड टेक। तो देखते हैं फिर किस तरीके से वो आगे बढ़ेंगे और उनको क्या देंगे और कैसे मुतमईन करेंगे उनको कि हाँ भाई, आप जब हम कोई फैसला करेंगे तो आपसे पूछ के करेंगे, ठीक है, हाँ, आप पे नाफज नहीं करेंगे ठीक हो या मुसल्लत नहीं करेंगे।
ٹھیک، تو یہ گیو اینڈ ٹیک کی سیاست اپوزیشن میں کس حد تک آگے بڑھ سکتی ہے؟ شامی صاحب، جنید اکبر صاحب دعوے تو بہت کر رہے ہیں، اگر کہا جائے کہ بڑکیں بہت مار رہے ہیں، لیکن آج جو پارٹی اجلاس ہوا وہاں کئی عہدیدار غائب تھے پارٹی کے، تو پارٹی کے اندر سے ہی احتجاج کو ناکام بنانے کی کوشش تو نہیں ہو رہی؟ بہت بڑا امتحان ہوگا 8 فروری والا نئی لیکن میرا قیادت خیال کے لیے۔ پارٹی جو ہے نا اس کو تھکا دیا گیا ہے، جو مسلسل ان کو سڑکوں پہ رکھ کے، تو کارکن جو ہیں آخر لوہے کے بنے ہوئے تو نہیں ہے نہ وہ کوئی چھاپا مار تنظیم کا حصہ تو نہیں ہے نا، وہ تو ایک پولیٹیکل پروسیس کا حصہ ہوتے ہیں، جلسہ کرتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، ووٹ دیتے ہیں، اور حکومت قائم ہوتی ہے تو انجوائے کرتے ہیں، نہیں قائم ہوتی تو انتظار کرتے ہیں۔ تو یہ جو ایک خان صاحب نے جس طریقے سے ان کے ساتھ بدسلوکی کی ہے کارکنان کے ساتھ، اور جس طرح میرے خیال وہ سارے جو ہے بدل تو اپنی جگہ ہے، تھک چکے ہیں، لیکن شکستہ بھی تو ہے نا، اب تھک بھی تو گئے ہیں، تو اب اسی لیے ان کو دوسری جماعتوں کے کارکنوں کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے پاس، جماعت اسلامی کے پاس کچھ لوہے کے چنے ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں جو سارے تیلی پہ رکھ سکتے ہیں، لیکن محسن نقوی صاحب کہہ رہے ہیں ہم چنے چبا ڈالیں گے، اس لیے وہ ان کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے، کمک چاہیے ان کو۔ اب اگر یہ وہی کام کریں گے تو آج تک ان کو سڑکوں پہ آ کے کیا فائدہ ہوا ہے؟ کیا ملا؟ تو وہ محسن نقوی صاحب نے بتا دیا کہ ہم آدمی ہیں تمہارے جیسے، جو تم کرو گے سو ہم کریں گے، تم سر نکالو گے۔ طاقت کا استعمال درست بات ہے آپ کی نظر میں؟ ایک طاقت کا استعمال، سیاسی مزاحمت کا مقابلہ سیاسی حکمت عملی کے ساتھ نہیں ہو سکتا؟ نہیں، بالکل ہو سکتا ہے، لیکن اگر آپ یہ کہیں گے کہ ہم جناب سر پہ کفن باندھ کے آ رہے ہیں، ہم ہمارے جنازے پڑھنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اگر آپ الجہاد الجہاد کے نعرے لگائیں گے تو پھر آپ موقع دیں گے نا حکومت کو کہ ڈنڈا چلائے۔ تو اس لیے بات یہ ہے کہ ان کو سبق سیکھنا چاہیے، خان صاحب جو ہیں ان کو ایک حکمت عملی جو ہے اس کو تبدیل کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، اپنی جو طاقت ہے، ان کی انتخابی طاقت ہے، جو ووٹ کی طاقت ہے، اس کو ضائع نہ کریں۔ ٹھیک ہے، ابھی تو ہم نے سنا ہے کہ ٹرمپ صاحب سے بھی مایوسی ہو رہی ہے، اچھا، وہ بھی کوئی جواب ابھی تک آئی نہیں۔ وہ رچرڈ گرینل جو تھے وہ ٹویٹ کرتے تھے ہر وقت، اب تو خاموش ہیں، اب وہ بھی ڈیلیٹ ہو گئے ہیں، اور ٹرمپ جو ہیں وہ بھی وہاں لگے ہوئے ہیں کوئی ٹھیک ہے۔ تو آپ کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی کو حکمت عملی پر نظر ثانی کی ضرورت ہے۔